Wapa ni Martin, sugo si Moy. Balls ang laban mamaya, doubles. Live tayo sa FB page natin, live tayo sa FB page natin mga ka-idol. Grabe naman talaga. Mamaya, magandang laban yan. Magandang laban talaga, mamaya. Magandang laban mamaya. Bino balingas sa Janjan Silio ang magkasama kontra taga Barbell Junjon at saka si Tino. Magandang laban, abang kayo boss. Abang kayo boss sa live natin mamaya sa FB page. Magandang bakbakan mamaya boss. Magandang bakbakan 165k. Ini siya isan. Mana yang dilinya iris? Mata dilinya iris. Mata bawa dilinya apa iris ke? Dia kagak kan? Ini kenapa? Extra mana ya in case emergency ba? Ya, order gak berapa? Kini original itu. Hari ini kepiot gini. Anak. Piot kan. Jadi order mana? Engineer versus Dodong Ortiz. Malapit na pong magsisimula yung laban ni Pino. Boss John Paul versus Doubles Pino Kuya versus Junjon at Tino Marbil. Abang-abang kayo sa FB page natin FB page mamaya. 3-1 yung standing, 3-1 yung standing, 3-1.